शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, हिकमत अमली तैयार, मुलाकातों पर पाबंदी, कैदियों की रिहाई, अपोजिशन लीडर की तैनाती। क्या हुकूमत की नीयत वाकई साफ है? ज़ैगम खान साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं या उसके ख्वाहिशमंद हैं, जो आज बताया गया है। क्या वाकई सियासी मुफाहिमत चाहते हैं या ये फिर मुज़ाकरात की बार बार दावत देना, और अब की बार तो कहते हैं हिकमत अमली भी तैयार है, ये सिर्फ महज एक दबाव कम करने या फिर आप कहें टाइम लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने तो मुफाहिमत और मुज़ाकरात को पीटीआई की छेड़ी बना लिया है। उनका सिग्नल रेड कब हुआ था कि अब ग्रीन हो गया है? उन्होंने तो अपने सिग्नल को हमेशा ही ग्रीन रखा है, कम से कम सिग्नल की हद तक। अयाज सादिक साहब का भी सिग्नल मुसलसल ग्रीन है। उन्होंने कब कहा है कि मेरे दरवाजे बंद हैं, कब पीटीआई नहीं आ सकती? वो हमेशा कहते हैं लेकिन वॉक इन टू माई ऑफिस और आके बैठ के बात करें। मगर सर वो अपोजिशन लीडर ही ना उनको दे रहा है। आखिरी बार मुलाकात भी अपोजिशन की अपोजिशन लीडर मांगते मांगते हुई थी। ये तो फिर कैसे ग्रीन सिग्नल है? जी, यही बिल्कुल, यही तो बात है ना जी। यही वो कंट्राडिक्शन है कि क्या वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट मौजूद है कि जिसमें गुफ्तगू हो सके, वरना तो फिर छेड़ ही है ना। छेड़ का यही मकसद होता है ना कि संजीदगी नहीं है। जब संजीदगी होती है तो फिर छेड़ नहीं होती ना। और देखिए, मुज़ाकरात की जो पहली स्टेज होगी, इस वक्त जितनी तलखी मौजूद है दोनों ग्रुप्स के दरमियान में, उसमें जो पहली स्टेज होगी वो सामने गुफ्तगू नहीं होगी, वो पर्दे के पीछे होगी। और उसमें दो चीज़ें तय की जाएंगी। पहली बात यह तय की जाएगी कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा। दूसरी बात यह तय की जाएगी कि शुरू किन सीबीएम से शुरू करना है, कौन से ऐसे सीबीएम्स लेने हैं, ऐसे इक़दामात लेने हैं एतमाद कायम करने वाले कि जिसके नतीजे में मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सके। मिसाल के तौर पर हुकूमत पीटीआई से कह सकती है और कहेगी कि आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, आप अपने नैरेटिव को कंट्रोल करें। और पीटीआई जो कह रही है और ये कहेगी कि आप कम से कम अडियाला के दरवाजे तो खोलें, इमरान खान से हमें मिलने तो दें, और फिर जितना आप पार्टी पर सख्ती कर रहे हैं उसको कम करके पार्टी को सांस लेने की मोहलत तो दें। ये तो कम से कम वो होंगे जो सीबीएम्स होंगे। और फिर तय करना होगा कि बात किस पर होगी। देखिए, जो बात है एजेंडा, उस पर भी इख्तलाफ है दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें तीसरा फरीक मौजूद है जो ये कहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई माफ़ी मांगे 9 मई के मामलात की, फिर हुकूमत से बात करें। और हुकूमत क्या कहती है कि किन चीज़ों पर बात नहीं होगी? अदालती अमूर पर बात नहीं होगी, एनआरओ पर बात नहीं होगी, इसका मतलब है कैदियों पर बात नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई पर बात नहीं होगी। वो कहते हैं इलेक्शन पर बात नहीं होगी, मैंडेट पर बात नहीं होगी, इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले अर्ली इलेक्शन पर वो बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी कौमी अमूर पर गुफ्तगू होगी। अब ये तो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है ना। ये क्या बात हुई कि कौमी अमूर पर बात होगी, लेकिन जो तनाज़ात हैं उस पर हम बात करने को तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ पीटीआई बड़ी क्लियरली कहती है कि तकरीबन इन्हीं बातों पर ही वो बात करना चाहती है। और बात किससे करना चाहती है? वो बात मर्जी के फरीक से करना चाहती है, हुकूमत से वो बात ही नहीं करना चाहती। वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, और इस वक्त तो वो बात ही नहीं करना चाहती। क्योंकि आपने देखा कि 28 दिसंबर को बैरिस्टर सलमान ने और सुहेल आफरीदी ने क्या कहा कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, पहले हम कोई तहरीक चलाएंगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे, उसके बाद गुफ्तगू होगी। तो पीटीआई ने तो खैर से सीधा ही कह दिया। सिर्फ एक बात उन्होंने की हुई है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के महमूद खान अचकज़ई साहब से और राजा नासिर अब्बास से बात करें। लेकिन उनकी बातों को वो जो गुफ्तगू करेंगे उसका वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो हुकूमत कैसे उनसे बात करे? वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो भी नॉन स्टार्टर है। और फिर कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखिए उससे क्या जाहिर होता है। आखिरी बात देखिए, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये जाहिर करती है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत को भी शामिल कर लीजिए, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो चुकी है। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि एक सूबे की हुकूमत के दरमियान में और मरकजी हुकूमत के दरमियान में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गई है। तो इस वक्त तो कोई दरवाजा खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे। ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, वजीर आजम की ख्वाहिश पर स्पीकर साहब ने कह दिया कि हिकमत अमली तैयार है, आए बात करते हैं। अपोजिशन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। क्या रीड कर रहे हैं इसको? दूसरा, कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ की तकर्रुरी में जो ताखीर की गई है, दानिस्ता सियासी रुकावट कहेंगे, महज इंतजामी कमजोरी कह के छोड़ दिया जाए?
عائشہ جی جو آپ نے نیت کی بات کی نا، سب سے پہلے تو اس کے اوپر آتے ہیں. میری رائے کے اندر حکومت کے پاس نیت کا کھیل کھیلنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی ہے. یہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، میرا خیال ہے اس کے اندر ایک بہت واضح پیغام تھا کہ آپ کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، آپ نے کے پی کے اوپر ابھی تک وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے، اور دیکھیے وہاں حالات کہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ وہاں اس قدر ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ہینڈ ان ہینڈ وہ کام کریں، وہ ایک دوسرے کے کاؤنٹر پرپزز کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں. اور اب وہ سہولت نہیں رہی ہے حکومت کی جو پچھلے 2 سال سے ان کو وہ استعمال کرتی رہی ہے حکومت، یہ کہہ کے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں، لیکن پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں وہ اس بات پہ مانتے نہیں ہیں. عمران خان نامی اونٹ جو ہے یہ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا، تو ہم بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے ان کو یہ بہت واضح اشارہ مل چکا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یا تو آپ اس کو سیاسی طور پر سلجھا لیں، اور اگر سیاسی طور پر نہیں سلجھا سکتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، اور اگر آپ کو اس کے لیے کوئی تلخ فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس میں میاں آپ لیڈ لیں، اس کی اونرشپ لیں اور آپ وہ تلخ فیصلے کریں، لیکن اس معاملے کو زیادہ گھسیٹا نہیں جا سکتا. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے عائشہ، یہ گورنمنٹ کے پاس وسائل بھی تمام تر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس اسپیس بھی بہت ہوتی ہے. گورنمنٹ کو اچھی طرح سے، اور یہ چیز اپوزیشن بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کون سی ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ ریئل ہیں، وہ سنجیدہ اور سیریس ڈیمانڈز ہیں، اور کون سی ڈیمانڈ وہ صرف ایک جو پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے نا اس کے لیے کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کے مذاکرات، پولیٹیکل ڈائیلاگ جب بھی ہوتا ہے عائشہ، وہ ہمیشہ ان ریئلسٹک ایکسٹریم سے شروع ہوتا ہے. ہر کوئی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کر ڈائیلاگز کا آغاز کرتا ہے، اور وہ اسی لیے کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک دوسرے کے قریب آیا جا سکے. تو اپوزیشن کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بہت ساری ان کی مانگیں جو ہیں وہ صرف ایک پولیٹیکل سٹانس کی خاطر وہ ان کی بات کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اتنے زیادہ اس کے اندر سنجیدہ نہیں ہیں. باقی رہی حکومت کی قابلیت کہ وہ اس کو ممکن بنا سکے گی، تو دیکھیں پرابلم اب اس حکومت کے لیے ہو گیا ہے کہ اگر وہ اس کو ممکن نہیں بنا سکتی تو پھر یہ اس کا ایک بہت بڑا اس حکومت کے لیے ایشو بن رہا ہے. اب یہ وقت نہیں رہا اس کے اوپر کہ یہ اس کو لٹکا سکے. تو جب آپ کے پاس زیادہ کھیل کھیلنے کی گنجائش نہ ہو نا، آپ کے ارد گرد گھیرا حالات جو ہیں وہ تنگ کر دیں، تو پھر آپ جو بھی وجوہات ہوتی ہیں اس سے پہلے جن کو آپ بہانہ بنا کر ذرا پیچھے رہتے ہیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، ان تمام وجوہات سے قطع نظر آپ کو اپنی بقا کے لیے، اپنی سیاسی بقا کے لیے بات آگے بڑھانی پڑتی ہے. اب حکومت کی حکمت عملی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ عمران خان پر چھوڑ دیں گے، یا وہ ان کی پارٹی کے اندر سے کوئی ایسا پریشر جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے بانی کے اوپر جس سے وہ مذاکرات کے لیے مزید اندر راہ کھل سکے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ ممکن نہیں ہے. اب کچھ ممکن